godless town. All right. All hell will break out. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. And they should have given them back a long time. They should have never taken them. أقول يا أمريكا وإسرائيل بقول الله سبحانه وتعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فرحوا قليلا بقتلنا وبقاداتنا وسيبكون كثيرا وسيعلمون علما شديدا في الأيام القادمة وأقول لكم أيها الكيان المؤقت أن زوالكم قريب لا محالة وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان ستثبت ذلك وقد أثبتت لكم البعض منها والقادم أعظم بإذن الله وبتأييد الله. A new fire has broken out in the Hollywood Hills in Los Angeles. It is like driving through hell itself down here. Literally through hell. Inilah Los Angeles sebelum bencana melanda. Sebuah kota penuh mimpi dan ambisi, tempat dunia seni, teknologi, dan budaya bertemu. Gemerlap cahaya malam yang tiada tanding, pantainya yang memukau dan ikon film yang dikenal dengan Hollywood. Tapi kini, semua itu berubah. Api melahap keindahan ini dalam sekejap. Api tornado menari-nari. Kota indah itu pun berubah menjadi neraka. Namun, sebelum setiap abu kota ini terbang terhempas angin, biarkanlah dia bercerita apa sebenarnya yang terjadi di sana sebelum ini. Welcome to the 82nd Golden Globes. It's time for our mid-show recap, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. Cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. No surprise in this godless town. All right. Mengejek Allah dan menyebut namanya untuk lelucon bukanlah hal yang baru bagi Hollywood. Tetapi, kurang dari 48 jam setelah ejekan Golden Globe, Hollywood terbakar. Of them to fight the horror that has exploded. Right now, people are rushing to escape the Hollywood Hills. Hours ago, this house was fine, but it caught fire this morning. The entire house was decimated by flames. It is like driving through hell itself down here. Literally through hell. Puluhan ribu orang telah melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, meninggalkan rumah, mobil mereka, dan semua benda berharga lainnya. 130,000 people were under evacuation orders across Southern California. A new fire has broken out in the Hollywood Hills in Los Angeles, threatening landmarks like the Dolby Theater, where the Oscar ceremony is to be held in just a few weeks. Literally grabbed our phones, the computer, and our dogs, and ran out. Apakah kebakaran ini merupakan bentuk pengingat atau hukuman dari Allah? Tentu kita tidak bisa memastikannya. Namun, sebagaimana yang kita pahami adalah bahwa hujan lebat akan menjadi solusi untuk mengakhiri bencana ini. Beberapa wawancara para korban tragedi ini mengungkap bahwa air hujanlah yang mereka tunggu sebagai solusi kebakaran ini. I live in Hollywood, and I had a neighbor knock on my door saying that the hills were on fire, and sure enough, I went outside. I could see the hills all on fire. I could see people running, throwing suitcases in their car, and I realized I kind of had to get out before they put the evacuation order in, or else I wouldn't be able to leave. We're actually at Sunset Boulevard at a place, and they had to evacuate us. Just up there last night, actually, and the air quality is much worse, as you can see up there. It's terrible up there, actually. Ashes all over my car, everything. What would fix the fire problem really quick? Any idea? I'm not sure. I don't really know the answer. What about rain? I didn't think about that. Rain would certainly help. Rain, yes, definitely, yes. Who's in charge of the rain? Oh, I don't know. God, I guess. God. Why do you think he's withholding rain from Hollywood at the moment? I'm not sure. I don't know God's plans. Do you think God is judging Hollywood? I've had that thought, and I'm not too sure, though. Absolutely. Ajaibnya,
Al-Quran telah menuliskan bahwa Allah adalah satu-satunya yang mengatur hujan dan menurunkannya sesuai kehendaknya. Allah berfirman, "Dan kami turunkan dari langit air hujan menurut suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya." Al-Mu'minun 18. All hell will break out in the Middle East. Dan semua ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan memang takdir Allah ketika di saat bersamaan. Beberapa hari lalu, Presiden terpilih Donald Trump membuat wawancara terbuka dan dengan percaya diri berjanji akan menciptakan neraka di Timur Tengah terkait perang yang tak kunjung usai. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. Kegusaran Amerika ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, menurut artikel dari Brown University, Amerika telah menghabiskan dana sebesar 17,9 miliar dolar atau setara 280 triliun sejak 7 Oktober tahun lalu. Namun pidato Trump ini seolah adalah pidato yang ditunggu-tunggu oleh seorang anak di Gaza. Bagaimana tidak, beberapa bulan sebelumnya, anak muda Gaza yang berani ini seolah telah menjawab keangkuhan Amerika, bahkan lebih dahsyat dari ancaman neraka itu sendiri. أقول يا أمريكا وإسرائيل بقول الله سبحانه وتعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فرحوا قليلا بقتلنا وبقاداتنا وسيعلمون علما شديدا في الأيام القادمة وأقول لكم أيها الكيان المؤقت أن زوالكم قريب لا محالة وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان ستثبت ذلك وقد أثبتت لكم البعض منها والقادم أعظم بإذن الله وبتأييد الله. Kebakaran yang melanda Los Angeles siap menjadi yang termahal dalam sejarah Amerika Serikat. Perkiraan kerugian meningkat 3 kali lipat menjadi 150 miliar dolar atau setara dengan 2,3 kuadriliun rupiah.